أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A Sura da Soberania. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Bendito aquele em cujas mãos está a soberania, e ele sobre todas as coisas é onipotente. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Aquele que criou a morte e a vida, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Aquele que criou 7 céus superpostos. Não vês desarmonia alguma na criação do Misericordioso. Então, torna a vista para o céu. Vês nele alguma greta? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Em seguida, torna a vista 2 vezes, que a vista se voltará para ti, malogrado e exausto. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. E com efeito, aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas, e dela fizemos mísseis contra os demônios, e preparamo-lhes o castigo do fogo ardente. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس E المصير. para os que renegam seu Senhor, haverá o castigo da jena, e que execrável destino. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Quando nela forem lançados dela, ouvirão soluços, enquanto ela ferverá. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم E نذير. quase rebentará de rancor. Cada vez que nela for lançada uma turba, seus guardiães perguntar-lhes-ão: não vos chegou um admoestador? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Dirão, sim, com efeito um admoestador chegou-nos. Então desmentímo-lo e dissemos: Alá nada fez descer, vós não estáis senão em grande descaminho. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. E dirão, se houvéssemos ouvido ou razoado, não estaríamos entre os companheiros do fogo ardente. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. E reconhecerão seus delitos, então extintos sejam os companheiros do fogo ardente. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Por certo, os que receiam a seu Senhor, ainda que invisível, terão perdão e grande prêmio. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. E guardai segredo de vosso dito ou declarai-o. Por certo,
Ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Não saberá ele a quem criou? E ele é o sutil, o conhecedor. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ele é quem vos fez a terra dócil. Então, andai por seus flancos e comei de seu sustento, e a ele será a ressurreição. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Estais seguros de que quem está no céu não fará a terra engolir-vos, então de súbito agitar-se? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ou estais seguros de que quem está no céu não enviará sobre vós um vento lastrado de seixos? Então sabereis como é minha admoestação. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. E com efeito os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então, como foi minha reprovação? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء E بصير. não viram eles os pássaros acima deles, pairando no ar e adejando? Não os sustém senão o misericordioso. Por certo, ele de todas as coisas é onividente. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Mas quem é este exército que, aliado a vós, vos socorrerá além do misericordioso? Os renegadores da fé não estão senão em falácia. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ou quem é este que vos dará sustento se ele retém seu sustento? Mas eles persistem em desobediência e em repulsa à verdade. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Então, quem é mais bem guiado? Aquele que anda cabisbaixo ou quem anda erguido em senda reta? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dize, ele é quem vos fez surgir e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Dize, ele é quem vos fez multiplicar na terra, e a ele sereis reunidos. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Dize, a ciência está apenas junto de Alá, e sou apenas evidente admoestador. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Então, quando virem próximo as faces dos que renegaram a fé, tornar-se-ão aflitas,
e dir-se-lhes-á: isto é o que cobiçáveis. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Dize, vistes? Se Alá me aniquila, e a quem está comigo, ou se ele tem misericórdia de nós, quem protegerá os renegadores da fé de doloroso castigo? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Dize, ele é misericordioso, nele cremos e nele confiamos. Então sabereis quem está em evidente descaminho. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dize, vistes? Se vossa água se torna subtérrea, então quem vos fará vir água fluida? A Sura do Cálamo. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. نون والقلم وما يسطرون. Num, pelo cálamo e pelo que eles escrevem. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Tu, Muhammad, pela graça de teu Senhor, não és louco. وإن لك لأجرا غير ممنون. E por certo, há para ti prêmio incessante. وإنك لعلى خلق عظيم. E por certo, és de magnífica moralidade. فستبصر ويبصرون. Então tu enxergarás e eles enxergarão. بأيكم المفتون. Qual de vós é o alienado? إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor de quem são os guiados. فلا تطع المكذبين. Então não obedeças aos desmentidores. ودوا لو تدهن فيدهنون. Eles almejam que sejas flexível, então serão flexíveis. ولا تطع كل حلاف مهين. E não obedeças a nenhum mísero constante jurador. هماز مشاء بنميم. Incessante difamador, grande semeador de maledicência. مناع للخير معتد أثيم. Constante impedidor do bem, agressor, pecador. عتل بعد ذلك زنيم. Grosseiro e, além disso, filho espúrio. أن كان ذا مال وبنين. Por ser ele possuidor de riquezas e filhos. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Quando se recitam para ele nossos versículos, diz: são fábulas dos antepassados. سنسمه على الخرطوم. Marcá-lo-emos no focinho. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Por certo, pusemos-los à prova como puséramos à prova os donos do jardim, quando juraram que colheriam seus frutos ao amanhecer. ولا يستثنون. E não fizeram a ressalva, se Alá quiser. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Então um flagelo de teu Senhor circulou nele enquanto estavam dormindo. فأصبحت كالصريم. E de manhã ficou como a negra noite. فتنادوا مصبحين. E ao amanhecer chamaram uns aos outros. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ide cedo ao vosso campo lavrado, se sois colhedores.
فانطلقوا وهم يتخافتون Então foram adiante enquanto murmuravam: ألا يدخلنها اليوم عليكم que مسكين nenhum necessitado entre a vós hoje lá. وغدوا على حرد قادرين E foram cedo com má intenção, poderosos. فلما رأوها قالوا إنا لضالون E quando viram, disseram: por certo, estamos descaminhados. بل نحن محرومون Aliás, estamos desprovidos. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون O mais moderado deles disse: não vos dissera eu que glorifiqueis a Alá? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Disseram: glorificado seja nosso Senhor, por certo, fomos injustos. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون Então dirigiram-se uns aos outros lamentando-se. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Disseram: ai de nós, por certo, fomos transgressores. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون Quizá nosso Senhor nolo troque por um melhor que este. Por certo, a nosso Senhor estamos rogando. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Assim é o castigo. E em verdade, o castigo da derradeira vida é maior, se soubessem. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم Por certo, haverá para os piedosos, junto de teu Senhor, os jardins da delícia. أفنجعل المسلمين كالمجرمين Então, será que consideramos os muslimes como os criminosos? ما لكم كيف تحكمون Que há convosco? Como julgais? أم لكم كتاب فيه تدرسون Ou tendes um livro em que ledes? إن لكم فيه لما تخيرون Que tereis o que escolherdes? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون Ou tendes de nós terminantes juramentos até o dia da ressurreição, de que tereis o que julgardes? سلهم أيهم بذلك زعيم Pergunta-lhes: qual deles é fiador disso? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Ou têm eles parceiro nisso? Então que façam vir seus parceiros, se são verídicos. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Dia, as canelas das pernas se descobrirão e serão convocados a se prosternarem e não o poderão. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Com suas vistas humildemente baixas, uma vileza cobri-los-á, e com efeito haviam sido convocados a prosternar-se enquanto sãos. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Então deixa-me com aqueles que desmentem esta mensagem. Fá-los-emos se aberarem de seu aniquilamento por onde não saibam. وأملي لهم إن كيدي متين E conceder-lhes-ei prazo. Por certo, minha insídia é fortíssima. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Ou tu lhes pedes um prêmio, então ficam sobrecarregados de ônus? أم
عندهم الغيب فهم يكتبون Ou têm eles a ciência do invisível, então escrevam o que querem. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم Então pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, e não sejas como o companheiro da baleia, quando nos chamou enquanto angustiado. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Não atingira uma graça de seu Senhor, haveria sido atirado à terra nua enquanto infamado. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Então seu Senhor elegeu-o e fê-lo dos íntegros. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون E por certo, os que renegam a fé quase te derrubam com suas vistas, quando ouvem a mensagem e dizem, por certo, é um louco. وما هو إلا ذكر للعالمين E ela não é senão lembrança para os mundos. A Sura da Incontestável. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الحاقة A Incontestável. ما الحاقة Que é a Incontestável? وما أدراك ما الحاقة E o que te faz inteirar-te do que é a Incontestável? كذبت ثمود وعاد بالقارعة O povo de Tamud e de Ad desmentiram o estrondo. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية Então, quanto ao povo de Tamud, foram aniquilados pelo grito transgressor. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية E quanto ao povo de Ad, foram aniquilados por estridente, desmesurado vento glacial. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Alá submeteu-o contra eles durante 7 noites e 8 dias sequentes. Então, podias ver neles as pessoas prostradas como ocos troncos de tamareiras. فهل ترى لهم من باقية Então tu vês deles algum remanescente? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة E Faraó e os que foram antes dele, os habitantes das cidades tombadas, chegaram com o nefando erro. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة E رابية desobedeceram ao mensageiro de seu Senhor. Então ele os apanhou violentamente. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Por certo, quando as águas transbordaram, carregamo-vos na corrente nau, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية para fazermos dela lembrança para vós e para atentarem ouvidos atentos. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Então, quando se soprar na trombeta um só sopro, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة e forem carregadas a terra e as montanhas, e forem pulverizados de um só golpe, فيومئذ وقعت الواقعة então nesse dia sobrevirá o acontecimento, o dia do juízo. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية E o céu fender-se-á e será frágil nesse dia. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 E os anjos estarão em seus confins, enquanto 8 carregarão o trono de teu Senhor acima deles nesse dia.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Nesse dia sereis expostos, nenhum segredo vosso se ocultará. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Então, quanto àquele a quem for concedido o seu livro, em sua destra dirá: Vinde, lede meu livro. إني ظننت أني ملاق حسابيه Por certo, já pensara deparar minha conta. فهو في عيشة راضية Então ele estará em agradável vida, في جنة عالية em jardim bem alto. قطوفها دانية Seus frutos estarão à mão. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Dir-se-lhes-á: Comei e bebei com deleite pelo que adiantastes nos dias passados. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه E quanto àquele a quem for concedido seu livro, em sua cestra dirá: Quem dera não me houvesse sido concedido meu livro, ولم أدر ما حسابيه e me não inteirasse de minha conta. يا ليتها كانت القاضية Quem dera fosse ela o decisivo fim. ما أغنى عني ماليه De nada me valeram minhas riquezas. هلك عني سلطانيه Foi-se minha autoridade para longe de mim. خذوه فغلوه Dir-se-á: Apanhai-o e agrilhoai-o. ثم الجحيم صلوه Em seguida fazei-o entrar no inferno. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Em seguida prendei-o então em corrente de 70 côvados. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Por certo, ele não cria no magnífico Alá ولا يحض على طعام e المسكين não incitava ninguém a alimentar o necessitado. فليس له اليوم هاهنا حميم Então hoje ele não terá aqui íntimo algum, ولا طعام إلا من غسلين nem alimento algum, exceto gislin. لا يأكله إلا الخاطئون Não o comerão senão os errados. فلا أقسم بما تبصرون Então, juro pelo que enxergais, وما لا تبصرون e pelo que não enxergais. إنه لقول رسول كريم Por certo, este é um dito de nobre mensageiro, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون e não um dito de poeta, quão pouco credes. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون Nem um dito de adivinho, quão pouco meditais. تنزيل من رب العالمين É revelação do Senhor dos mundos. ولو تقول علينا بعض E الأقاويل se ele nos atribuísse certos ditos, لأخذنا منه باليمين apanhá-lo íamos pela destra. ثم لقطعنا منه الوتين Em seguida, cortar-lhe íamos a aorta. فما منكم من أحد عنه حاجزين Então, nenhum de vós seria barreira contra a sua punição. وإنه لتذكرة E للمتقين por certo, ele é lembrança para os piedosos. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين E por certo, sabemos que entre vós há desmentidores. وإنه لحسرة على الكافرين E por certo, ele é motivo de aflição para os renegadores da fé.
وإنه لحق اليقين E por certo, ele é a verdade certa. فسبح باسم ربك العظيم Então glorifica o nome de teu magnífico Senhor. A Sura dos Degraus. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. سأل سائل بعذاب واقع Interrogante pergunta por um castigo prestes a sobrevir. للكافرين ليس له دافع Aos renegadores da fé, nada poderá detê-lo. من الله ذي المعارج Ele vem de Alá, possuidor dos degraus. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة Os anjos e o Espírito a ele ascendem em um dia, cuja duração é de 50.000 anos. فاصبر صبرا جميلا Então pacienta Muhammad com bela paciência. إنهم يرونه بعيدا Por certo, eles o veem longe, ونراه قريبا e nós o vemos próximo. يوم تكون السماء كالمهل Ocorrerá um dia, quando o céu for como metal em fusão, وتكون الجبال كالعهن e as montanhas forem como lã corada, ولا يسأل حميم حميما e nenhum íntimo interrogará a outro íntimo. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Embora se enxerguem, o criminoso almejará resgatar-se do castigo desse dia com o sacrifício de seus filhos, وصاحبته وأخيه e de sua companheira e de seu irmão, وفصيلته التي e تؤويه de seu clã que o abrigava, ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه e de todos que estão na terra para em seguida isso o salvar. كلا إنها لظى Em absoluto não se salvará. Por certo, o inferno é uma flama, نزاعة للشوى tiradora de couro cabeludo. تدعو من أدبر وتولى Ele convocará quem se virou e voltou as costas, وجمع فأوعى e juntou a riqueza e a entesourou. إن الإنسان خلق هلوعا Por certo, o ser humano foi criado incoerente, إذا مسه الشر جزوعا aflito quando o mal o toca, وإذا مسه الخير منوعا e ávaro quando o bem o toca, إلا المصلين exceto os orantes, الذين هم على صلاتهم دائمون que são assíduos em suas orações, والذين في أموالهم حق معلوم e aqueles em cujas riquezas há de direito parte determinada, للسائل والمحروم para o mendigo e para o desprovido, والذين يصدقون بيوم الدين e os que confirmam o dia do juízo, والذين هم من عذاب ربهم مشفقون e os que estão amedrontados do castigo de seu Senhor. إن عذاب ربهم غير مأمون Por certo, não há garantia alguma contra o castigo de seu Senhor. والذين هم لفروجهم حافظون E os que são custódios de seu sexo, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
exceto com suas mulheres ou com suas escravas. Então, por certo, não serão censurados. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون E quem busca algo além disso, esses são os agressores. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون E os que são respeitadores de seus depósitos confiados a eles e de seus pactos. والذين هم بشهاداتهم قائمون E os que são cumpridores de seus testemunhos. والذين هم على صلاتهم يحافظون E os que são custódios de suas orações. أولئك في جنات مكرمون Esses serão honrados em jardins. فما للذين كفروا قبلك مهطعين Então, por que razão os que renegam a fé correm tua direção de olhos fitos em ti? عن اليمين وعن الشمال عزين Dividindo-se em bandos à direita e à esquerda. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Aspirará cada qual deles a entrar no jardim da delícia? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Em absoluto, não devem aspirá-lo. Por certo, criamo-los do que eles sabem. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Então juro pelo Senhor dos levantes e dos poentes, somos poderoso. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين Para trocá-los por quem é melhor que eles, e não seremos impedidos. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Então deixa-os confabular e se divertirem, até depararem seu dia que lhes é prometido. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون Dia em que sairão com destreza dos jazigos, como se estivessem precipitando as pedras levantadas. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Com suas vistas humildemente baixas, enquanto os cobrir uma vileza, esse é o dia que lhes era prometido. A Sura de Noé. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Por certo, enviamos Noé a seu povo. Admoesta teu povo antes que lhe chegue doloroso castigo. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Ele disse: Ó meu povo, por certo, sou-vos evidente admoestador. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Adorai Alá e temei-o e obedecei a mim. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Ele vos perdoará parte de vossos delitos e vos concederá prazo até um termo designado. Por certo, o termo de Alá, quando chegar, não será adiado, se soubesseis. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Ele disse, Senhor meu, por certo convoquei meu povo durante a noite e durante o dia. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. E minha convocação não lhes acrescentou senão fuga. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. E por certo, cada vez que os convocava, para que tu os perdoasses, tapavam com os dedos os ouvidos, e encobriam-se em seus trajes, e obstinavam-se no erro, e ensoberbeciam-se de uma maneira exagerada. ثم إني دعوتهم جهارا. Em seguida convoquei-os declaradamente. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Em seguida, manifestei-lhes minha pregação e segredei-lhes discretamente. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. E disse, implorai perdão a vosso Senhor, por certo, Ele é perdoador. يرسل السماء عليكم مدرارا. Ele enviará do céu sobre vós chuva em abundância. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. E vos estenderá riquezas e filhos, e vos fará jardins e vos fará rios. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Por que razão não dedicais magnanimidade a Alá? وقد خلقكم أطوارا. Enquanto com efeito ele vos criou por estágios. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. Não vistes como Alá criou 7 céus superpostos? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. E neles fez a lua como luz, e fez o sol como luzeiro. والله أنبتكم من الأرض نباتا. E Alá fez-vos germinar da terra como plantas. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Em seguida far-vos-á voltar a ela, e dela far-vos-á sair de verdade. والله جعل لكم الأرض بساطا. E Alá fez-vos a terra estendida como tapete, لتسلكوا منها سبلا فجاجا. para que por ela possais ir por caminhos em amplos desfiladeiros. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Noé disse, Senhor meu, por certo, eles me desobedeceram e seguiram aquele cujas riquezas e filhos não lhe acrescentaram senão perdição. ومكروا مكرا كبارا. E eles usaram de grandes estratagemas. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. E disseram, não deixeis vossos deuses, e não deixes Wad nem Suá, nem Yakut, nem Nazar. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. E com efeito, descaminharam a muitos, e não acrescentes aos injustos,
senão descaminho. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Por causa de seus erros foram afogados. Então fizeram-nos entrar no fogo e não encontraram para eles, além de Alá, socorredores. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. E Noé disse: Senhor meu, não deixes sobre a terra nenhum dos renegadores da fé. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Por certo, se os deixas, descaminharão teus servos e não procriarão senão ímpios, ingratos. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Senhor meu, perdoa-me e a meus pais e a quem entrar em minha casa sendo crente, e aos crentes e às crentes, e não acrescentes aos injustos, senão perdição. A Sura dos Jins. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dize, foi-me revelado que um pequeno grupo de jins ouviu minha recitação, então disseram, por certo, ouvimos um Alcorão admirável. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Ele guia a retidão, então nele cremos, e não associaremos ninguém a nosso Senhor. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. E que a majestade de nosso Senhor seja sublimada. Ele não tomou para si companheira nem filho. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. E que nosso inepto dizia o cúmulo da blasfêmia acerca de Alá. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. E que pensávamos que os humanos e os jins não diriam mentira acerca de Alá. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. E que alguns dos humanos refugiavam-se em alguns dos jins, então acrescentaram-lhes aflição. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. E que eles pensaram, como pensastes, que Alá não ressuscitaria ninguém. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. E que tocamos o céu e encontramo-lo repleto de veementes guardas e de bólides. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. E que nele sentávamos-nos em posição de ouvir, mas quem agora ouvir encontrará para si uma bólide à sua espreita. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. E que não estamos inteirados de que isso seja um mal desejado para os que estão na terra, ou de que seu Senhor lhes deseje retidão.
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. E que há entre nós os íntegros e há entre nós os que são menos. Somos de vários procederes. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. E que pensamos que não escaparemos do castigo de Alá na terra e não escaparemos dele em fuga. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. E que, ao ouvirmos a orientação, nela cremos. Então quem crê em seu Senhor não temerá subtração nem aflição. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. E que há entre nós os muslimes e há entre nós os iníquos. E quem se islamiza, esses são os que procuram retidão. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. E quanto aos iníquos, serão lenha para a jena. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. E se eles permanecessem retos no caminho da verdade, fá-los-íamos beber água abundante. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Para com isso prová-los. E a quem dá de ombros a mensagem de seu Senhor, ele o introduzirá em castigo sempre crescente. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. E foi-me revelado que as mesquitas são de Alá. Então não invoqueis como Alá a ninguém. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. E que ao levantar-se o servo de Alá para invocá-lo, quase se lançaram sobre ele aglomerados. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Dize, invoco apenas a meu Senhor e não associo ninguém a ele. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Dize, por certo não possuo para vós prejuízo nem retidão. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Dize, por certo ninguém me protegerá de Alá e não encontrarei fora dele refúgio algum. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Exceto uma transmissão vinda de Alá e suas mensagens. E quem desobedece a Alá e a seu mensageiro, por certo terá o fogo da jena. Nela será eterno para todo sempre. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Eles permanecerão descrentes, até que quando virem o que lhes foi prometido, saberão quem está com socorredor mais frágil e inferior em número. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Dize, não estou inteirado de que o que vos é prometido esteja próximo, ou de que meu Senhor lhe faça longínquo termo.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا Ele é o sabedor do invisível e não faz aparecer seu invisível a ninguém. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Exceto a um mensageiro de quem se agrade. Então, por certo, ele introduzirá guardiães adiante dele e de trás dele, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا para saber se eles, com efeito, transmitiram as mensagens de seu Senhor, e ele abarca o que há junto deles e enumera todas as coisas em exato número. A sura do envolto nas vestes. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. يا أيها المزمل Ó envolto nas vestes, قم الليل إلا قليلا levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco. نصفه أو انقص منه قليلا Sua metade, ou diminui dela um pouco, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ou acrescenta-lhe-o, e recita-o ao Corão lenta e claramente. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Por certo, lançaremos sobre ti um dito ponderoso. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente e mais escorreita em recitação. إن لك في النهار سبحا طويلا Por certo, há para ti durante o dia longo percurso. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا E lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a Ele inteiramente. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Ele é o Senhor do levante e do poente. Não existe Deus senão Ele. Então toma-o por patrono. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا E pacienta quanto ao que dizem e abandona-os com belo abandono. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا E deixa-me com os desmentidores dotados de bens terreais e dá-lhes um pouco de prazo. إن لدينا أنكالا وجحيما Por certo, há junto de nós pesadas correntes e inferno, وطعاما ذا غصة وعذابا أليما e alimento que provoca engasgo e doloroso castigo. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Um dia, quando a terra e as montanhas estremecerão, e as montanhas forem como colunas de areia desfeitas. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Por certo, enviamo-vos um mensageiro por testemunha de vós, como enviáramos um mensageiro a Faraó. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا E Faraó desobedeceu ao mensageiro. Então apanhamo-lo com trágica maneira. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Então, se renegais a fé, como vos guardareis do castigo de um dia que fará das crianças anciãs encanecidas? السماء
ربه كان وعده مفعولا. Nele o céu espedaçar-se-á, sua promessa será cumprida. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Por certo, estes são uma lembrança. Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Por certo, teu Senhor sabe que te levantas para orar durante menos de 2/3 da noite, ou durante sua metade, ou seu terço, e também uma facção dos que estão contigo. E Alá determina a noite e o dia. Ele sabe que não podereis enumerá-la, então voltou-se para vós. Lede, pois, o que vos for possível do Alcorão. Ele sabe que existirão entre vós enfermos e outros que percorrerão a terra, buscando algo do favor de Alá, e outros que combaterão no caminho de Alá. Então, lede o que vos for possível dele, e cumpri a oração, e concedei a Zaká, e emprestai a Alá um bom empréstimo. E tudo de bom que antecipardes a vós mesmos, o encontrareis junto de Alá, melhor e mais grandioso em prêmio. E implorai perdão a Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. A Sura do Agasalhado. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ó agasalhado, levanta-te e admoesta os incréus. E a teu Senhor, magnifica-o. E a teus trajes, purifica-os. E ao abominável, abandona-o. E não faças mercê, esperando receber mais. E quanto à determinação de teu Senhor, pacienta. Então, quando se tocar a corneta, esse dia será um difícil dia. Para os renegadores da fé, não será fácil. Deixa-me só com quem eu criei. E para quem fiz riquezas extensas. E filhos sempre presentes. E para quem tudo aplainei plenamente. Em seguida, ele aspira que eu lhe acrescente.
كان لآياتنا عنيدا. Em absoluto, não lhe o acrescentarei. Por certo, quanto a nossos sinais, ele foi obstinado. سأرهقه صعودا. Obrigá-lo-ei a penosa escalada. إنه فكر وقدر. Por certo, ele refletiu e decidiu. فقتل كيف قدر. E ele morra como decidiu. ثم قتل كيف قدر. Mais uma vez, que ele morra como decidiu. ثم نظر. Em seguida, ele olhou. ثم عبس وبسر. Depois carranqueou e ensombrou-se-lhe o semblante. ثم أدبر واستكبر. Depois voltou as costas e ensoberbeceu-se. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Então disse: Isso não é senão magia herdada dos antepassados. إن هذا إلا قول البشر. Isso não é senão o dito dos mortais. سأصليه سقر. Falo-ei queimar-se em sacar. وما أدراك ما سقر. E o que te faz inteirar-te do que é sacar? لا تبقي ولا تذر. Ele nada mantém e nada deixa. لواحة للبشر. Carbonizador da pele. عليها 19. Sobre ele há 19 guardiães. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. E não fizemos por guardiães do fogo senão anjos. E não fizemos seu número senão como provação para os que renegam a fé, para aqueles aos quais fora concedido o livro se convençam disso, e para que os que creem se acrescentem em fé, e para aqueles aos quais fora concedido o livro e os crentes não duvidem, e para que aqueles em cujos corações há enfermidade e os renegadores da fé digam: que deseja Alá com isso como exemplo? Assim, Alá descaminha a quem quer e guia a quem quer. E ninguém sabe dos exércitos de teu Senhor senão Ele, e ela não é senão lembrança para os mortais. De fato, pela lua, e pela noite quando se vai, e pela manhã quando clareia. Por certo, ele é uma das calamidades, em sendo admoestação para os mortais. Para quem entre vós quer antecipar-se ou atrasar-se. Cada alma será o penhor do que houver logrado. Exceto os companheiros da direita.
في جنات يتساءلون Estarão em jardins interrogando-se عن المجرمين sobre os criminosos. ما سلككم في O سقر que vos fez entrar em Sacar? قالوا لم نك من المصلين Dirão, não estávamos entre os orantes? ولم نك نطعم E المسكين não alimentávamos o necessitado. وكنا نخوض مع الخائضين E confabulávamos com os confabuladores. وكنا نكذب بيوم E الدين desmentíamos o dia do juízo. حتى أتانا اليقين Até que nos chegou a certeza. فما تنفعهم شفاعة الشافعين Então, não os beneficiará a intercessão dos intercessores. فما لهم عن التذكرة معرضين E por que razão estão dando de ombros à lembrança? كأنهم حمر مستنفرة Como se foram asnos assustados, فرت من قسورة que fogem de leão. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Aliás, cada um deles desejaria lhe fossem concedidas páginas desenroladas. كلا بل لا يخافون الآخرة Em absoluto, não serão concedidas, mas eles não temem a derradeira vida. كلا إنه تذكرة Não ele, por certo, é uma lembrança. فمن شاء ذكره Então, quem quiser beneficiar-se dele se lembrará. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة E não se lembrarão, a não ser que Alá o queira. Ele é o dono da piedade e o dono do perdão. A Sura da Ressurreição. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. لا أقسم بيوم القيامة Juro pelo dia da ressurreição. ولا أقسم بالنفس اللوامة E juro pela alma constante censora de si mesma que ressuscitareis. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه O ser humano supõe que não lhe juntaremos os ossos? بلى قادرين على أن نسوي بنانه Sim, juntar-lhe-os-emos, sendo nós poderoso para refazer-lhe as extremidades dos dedos. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Mas o ser humano deseja ser ímpio nos dias que tem à sua frente. يسأل أيان يوم القيامة Ele interroga: quando será o dia da ressurreição? فإذا برق البصر Então, quando a vista se assombrar وخسف القمر e a lua se eclipsar, وجمع الشمس والقمر e o sol e a lua se juntarem, يقول الإنسان يومئذ أين المفر o ser humano nesse dia dirá: para onde fugir? كلا لا وزر Em absoluto, nada de refúgio. إلى ربك يومئذ المستقر Nesse dia, a teu Senhor será o lugar de estar. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر O ser humano será informado nesse dia do que antecipou e atrasou. بل الإنسان
الإنسان على نفسه بصيرة Mas o ser humano será a prova evidente de si mesmo, ولو ألقى معاذيره ainda que lance suas escusas. لا تحرك به لسانك لتعجل به Não movimentes com ele tua língua para te apressares a recitá-lo. إن علينا جمعه وقرآنه Por certo, impende-nos juntá-lo e lê-lo. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه E quando o lemos, segue sua leitura. ثم إن علينا بيانه Em seguida, por certo, impende-nos evidenciá-lo. كلا بل تحبون العاجلة Não, mas vós amais a vida transitória وتذرون الآخرة e deixais a derradeira vida. وجوه يومئذ ناظرة Haverá nesse dia faces rutilantes, إلى ربها ناظرة de seu Senhor olhadoras, ووجوه يومئذ باسرة e haverá nesse dia faces sombrias. تظن أن يفعل بها فاقرة Pensarão que lhes sucederá uma ruína. كلا إذا بلغت التراقي Não, quando a alma atingir as clavículas, وقيل من راق e se disser, quem é exorcista? وظن أنه الفراق E ele pensar que é a separação, والتفت الساق بالساق e a canela da perna se enlaçar a outra canela. إلى ربك يومئذ المساق A teu Senhor nesse dia que tu serás conduzido. فلا صدق ولا صلى Então ele não acreditou na mensagem, nem orou, ولكن كذب وتولى mas desmentiu e voltou as costas. ثم ذهب إلى أهله يتمطى Em seguida, jactando-se, foi ter com sua família. أولى لك فأولى Ai de ti e ai de ti. ثم أولى لك فأولى Mais uma vez, ai de ti e ai de ti. أيحسب الإنسان أن يترك سدى O ser humano supõe que será deixado negligenciado? ألم يك نطفة من مني يمنى Não era ele uma gota de esperma ejaculada? ثم كان علقة فخلق فسوى Em seguida, uma aderência. Então, ele o criou e o formou. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى E fez dele o casal, o varão e a varoa. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Esse não é poderoso para dar a vida aos mortos? A Sura do Ser Humano. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Com efeito, transcorreu para o ser humano um lapso de enorme tempo em que não era coisa mencionada. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Por certo, criamos o ser humano de gota seminal, mesclada, para pô-lo à prova. Então fizemo-lo ouvinte, vidente. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Por certo,
guiamo-lo ao caminho, fosse grato, fosse ingrato. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Por certo, preparamos para os renegadores da fé correntes e gargalheiras e fogo ardente. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Por certo, os virtuosos beberão de uma taça cuja mistura é de cafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Uma fonte de que os servos de Alá beberão, fazendo-a emanar abundantemente. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Porque são fiéis aos votos e temem um dia cujo mal será alastrante. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. E cedem o alimento, embora a ele apegados, a um necessitado e a um órfão e a um cativo. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dizendo, apenas alimentamo-vos por amor de Alá. Não desejamos de vós nem recompensa, nem agradecimento. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Por certo, tememos da parte de nosso Senhor um dia austero, consternador. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Então, Alá guardá-los-á do mal desse dia e conferir-lhes-á rutilância e alegria. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. E recompensá-los-á por sua paciência com paraíso e vestes de seda. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Nele estarão reclinados sobre coxins. Lá não verão nem sol nem frio glacial. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. E suas sombras estarão estendidas sobre eles, e seus frutos penderão docilmente. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. E far-se-á circular entre eles recipientes de prata e copos cristalinos. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Cristalinos de prata. Enchê-los-ão na justa medida, conforme o desejo de cada um. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. E nele dar-se-lhes-ão de beber taça cuja mistura é de gengibre. عينا فيها تسمى سلسبيلا. De uma fonte que lá se chama Salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. E circularão entre eles mancebos eternos. Se os vires, suporás serem pérolas espalhadas. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. E, se vires o que há lá, verás delícia e grande soberania.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Sobre eles haverá trajes de fina seda, verdes e de brocado. E estarão enfeitados com braceletes de prata, e seu Senhor dar-lhes-á de beber puríssima bebida. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Dir-se-lhes-á, por certo, isso é recompensa para vós, e vosso esforço foi reconhecido. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Por certo, fizemos descer o Alcorão sobre ti com gradual descida. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Então, pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, e não obedeças dentre eles a pecador nem ingrato algum. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. E lembra-te do nome de teu Senhor ao alvorecer e ao entardecer. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. E durante a noite, prosterna-te diante dele e glorifica-o durante a longa noite. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Por certo, estes amam a vida transitória e deixam diante deles um pesado dia. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Nós os criamos e lhes fortificamos a compleição. E se quiséssemos, trocá-los-íamos por seus semelhantes facilmente. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Por certo, esta é uma lembrança. Então quem quiser tomará um caminho para seu Senhor. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. E não o quereis a não ser que Alá o queira. Por certo, Alá é onisciente, sábio. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Ele faz entrar em sua misericórdia quem quer, e para os injustos preparou doloroso castigo. A Sura dos Enviados. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. والمرسلات عرفا. Pelos enviados sucessivamente. فالعاصفات عصفا. E tempestuosos vigorosamente. والناشرات نشرا. Pelos desenroladores perfeitamente. فالفارقات فرقا. E separadores totalmente. فالملقيات ذكرا. E lançadores de lembrança. عذرا أو نذرا. Para escusar ou admoestar. إنما توعدون لواقع. Por certo, o que vos é prometido sobrevirá. فإذا النجوم طمست. Então, quando as estrelas se apagarem, وإذا السماء e فرجت. quando o céu tiver frestas, وإذا الجبال نسفت. e quando as montanhas se desintegrarem, وإذا الرسل أقتت.
أُقِّتَتْ E quando os mensageiros se reunirem em tempo marcado, لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ para que dia foram estes postergados? لِيَوْمِ الْفَصْلِ Para o dia da decisão. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ E o الْفَصْلِ que te faz inteirar-te do que é o dia da decisão? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ Não aniquilamos os antepassados? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ Em seguida, fizemo-los seguidos pelos derradeiros? كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ Assim, agimos com os criminosos. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ Não vos criamos de uma água desprezível فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ e fizemo-la estar em lugar estável, seguro, إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ até um tempo determinado. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Então, determinamos a criação. Quão excelente e poderoso somos nós. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا Não fizemos a terra contenedora de todos, أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا vivos e mortos? وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا E nela, fizemos assentes montanhas altíssimas e demo-vos de beber água sápida? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Nesse dia, ai dos desmentidores. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Dir-se-lhes-á, ide ao que desmentieis. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب Ide a uma sombra de 3 ramificações, لا ظليل ولا يغني من اللهب não é um brátil nem vale contra a labareda. إنها ترمي بشرر كالقصر Por certo, ela tira faíscas enormes como toros, كأنه جمالة صفر como se fossem camelos amarelos. ويل يومئذ للمكذبين Nesse dia, ai dos desmentidores. هذا يوم لا ينطقون Esse será um dia em que eles não falarão, ولا يؤذن لهم فيعتذرون nem se lhes dará permissão para isso. Então, não se excusarão. ويل يومئذ للمكذبين Nesse dia, ai dos desmentidores. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Dir-se-lhes-á, este é o dia da decisão. Juntamo-vos e aos antepassados. فإن كان لكم كيد فكيدون Então, se tendes insídia, insidiai-me. ويل يومئذ للمكذبين Nesse dia, ai dos desmentidores. إن المتقين في ظلال وعيون Por certo, os piedosos estarão entre sombras e fontes, وفواكه مما يشتهون e frutas de quanto apetecerem. كلوا واشربوا هنيئا بما
تعملون Dir-se-lhes-á: comei e bebei com deleite pelo que fazieis. إنا كذلك نجزي المحسنين Por certo, assim recompensamos os benfeitores. ويل يومئذ للمكذبين Nesse dia, ai dos desmentidores. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Ó incréus, comei e gozai um pouco, por certo, sois criminosos. ويل يومئذ للمكذبين Nesse dia, ai dos desmentidores. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون E, quando se lhes diz, curvai-vos, não se curvam. ويل يومئذ للمكذبين Nesse dia, ai dos desmentidores. فبأي حديث بعده يؤمنون Então, em que mensagem depois dele crerão?